Pilipinas Iligan bound to Cebu. Yan, Kokalyong. Boarding na po siya, no? Yan, let's go to Cebu. Let's ride, let's sell. Alright. Yan, tuloy-tuloy lang po yung mga pasahero natin. Yung iba nakadungaw doon, no? Yun, si ma'am, oh. Sexy yun si ma'am. Dumaan si ma'am. Yes. Mabilis lang to guys. Pilipinas Iligan is 7 hours lang. Galing, Surigao to Cebu, mga 2 AM. Andun to. Departure time 7 PM. So mamayang alas 7. So darating doon sa sa Cebu is 2 AM bukas ng madaling araw. So ang bilis. So yan, thank you guys.